ফয়সালে 45 কমলপুরতে 46 সুরমা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি থানসাখাই কমলপুর টাউন হল নগু কাইসা কক্সে পান্ডা সংতজাখা ইএম অনন্ত দেববর্মা কক্তবা থুমনাই রকনি বসকাঙ্গ ফাই কক শাখা ফাইনে 26 এপ্রিল সালমারিও মহারানী কৃতি সিং দেববর্মানো ভোট গবাং বাই কপ্লাই খ্লাইনা বাগৈ হা বুবা গ্রাবো অরো ফাই কক পিরনাই হিনি শাখা বতাই বো শাখা চিংদ্রত পালবাগ শাখে 26 এপ্রিল সালমারিও পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আত্রুকথাইনি ক্যান্ডিডেট চিনি মহারানী কৃতি সিং দেববর্মানো যতনি সেলাই গবাং ভোট বাই কপ্লাই খ্লাইনাই হিনি কবখা হাস্তিনি লুকুরকন Buskango to Chongmari ebakaba election hai diba nana Chongmari ko sabno kaplai rok khane musuk jak nang tabo abono no kaplai khane kini habu bagran bono kaplai nai nung emne ke mokolok de nung kho jabon no thalia ke nung tam ke nung je but dinan thangoi bo mari bo chinno nung tam ke sinina ri sa hoka no ko thangani kha sabna dikha ko khumori hota acha ni sinimo kya ha ni sinimo ni bumong ani da anjoni ni boys busrong katabo acha kachang to tin kha kachang nong kha acha acha bela hamai nung batar diman mano batar mano busro ke dijak 2000 khana man khana oman Sini program to abo sini basa kai ruksaban to sini Maharani Kriti Singh da Burma ko Maharani na so kabang bur bai jitri ran bagai sini ki basan bising kisa ore pore bai kisa buji angoi oi symbol ti buji abone tu ya kone sini bubagra so no party class hisabe oro phaya kone so bujo kranai ko kaham kham sai kranai so kisa misa mane obon buji ati bo ngai te ko boni ti bo ne kisu bukhau kisa ong lai tonga bai kam hinani symbol ti buji ang tonga bai obo tini oro party class khlaijang nai bubagra thai ko kisa klangnai acha norok to tabo BJP IPF ti Tripura motha alliance jut hine mano ngega tini je program khaimani jaga khai norok Tripura motha simijona BJP BJP kori sung Tripura motha simino jat bubagrani সংগঠন je tongnai ti SF tong disa jate Tripura motha simina songoro teni meeting neni sinimong kai ani sinimong khara darani de Burma 46 Surma block ni vice president hambai ni sabono na singlai jaga he botol khaya ko khumlok thuilai acha media rong bele hambai chunno jora de tini koksaman bagai tini hinga ka chini 45 46 consider tini doita tiyo chini te or party class hai gai chini je buskango je lok sabha chini prathi chini or bo fil bo khaya ko chung to fil khai tongo para এরপরে উঠান সভা ক্লাস কই খালাই তং যারা যে গ্রাম টংনা দङ তাই তং ফানো চিনি সিম্বল नि बागै बुबाग्रा सुनो तेकिचा क्लास बारि रइ चिनि जे सिम्बल न प्रॉब्लम टंगमान तै जों दिनि और पार्टी क्लास खाया फायो आंगा जोंगर दङ त्रिपुरा मथा वाइटिएफ टिडब्ल्यूएफ टिआइएसएफ एरपरे ছাত্র সংগঠননি বটঙ্গ বংন তুই जों দিনর জায়গা যতন পার্টি ক্লাস খাইনা বাগৈ বুবাগ্রা जों তাবো और জায়গা চিনর ফাইদং আচ্ছা 26 তারিখ তো ইলেকশন এক সাইড তো নাহার না হেনুগো সিপিএম কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোট আরো তো চিনি বরম গনাং রাজেন্দ্র রিয়াং তেয়াং ত্রিপুরা মথা বিজেপি আইপিএফ তিনি বুখাক দঙ্গো মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা nge sabo kuplai ungno wansuk norok wansuk mo sabo kuplai ungno bulji जों तो জায়গা মিটিং খাইও जों সাইমানো যতন চিনি প্রার্থী কৃতি দেবী দেববর্মা বনো জিদি নাই যে जों इलेक्शन माने तो चिनि तो একটা जोंको दं বলে जोंको तामने बनो जे चिनि मानथाय सबटे दं माने आबन नुहुरो जों इलेक्शन जों ताबो चिनि प्रार्थी नरिबो हायकाय बंनि सिम्बल माने चिनि प्रार्थी आरो जोंको सीपीएम बाय कांग्रेस जुटमा तो बंनि तो कोनो जोंको तो फनुमाया
बर' एलेन्स माने ताम दं बुंनाया जागावा अबला जों दा जों पारा प्रसाद खाइ दङ चिनि प्राथि जों साइमानो चिन प्राथि जिदि दं ताबुक साज আচ্ছা পারা থাঙ্গো যে প্রচার খাই মানে পাবলিক নি রিঅ্যাকশন বাহাই पाब्लिक जतन गाहाम मानजाक পদফুলনো ভোট নাই जत जागानो पदफुल जरा जे जों हिन्दुस्तानी ट्राइ उनको वो बहाबजाक बेलो बहाबजाक चिनि बिसिं जेवो जे बांग्लादेश के बॉर्डर के ना चिनि जे पूर्व आसनी सीटनि जे जरा तंनाय बं थानिबो जों थांजाक बरक जतन पदफुल मान जतन जों मान दं নি সিরিমুন आं गाय खवाय पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि बिनता देबर्मा हामबाय मिडिया रङ তিনি পূর্বশীত নি প্রার্থী এবং তথা মহারাজ তিনি কৃতি দেবী দেববর্মা বুবাগারানি বিবি এবং তিনি মহারাজ বেসাজক और चौमारी बातायना बागै बासाजाक के बसकां 26 तारिख चौमारी अंनाय आबनि सिगां তিনি कमलपुर और 45-46 दुईटा बुथ केन्द्रनि बररक मुया जानाय सिमिन महाराजनि कक कसार मान खोनानाय हिनै उदुम दुदुमखौ फायका किन्तु और जों रिमानिके 12:30 टाइम रिमानि बरक टेप सिगां फाय फायबायका तीन अरन बररक तारपरे जों और चानान बागै बेबस्था खायजा लुगुरंनो तिनि कक थाइबो खोनागा बुबागारानि कक थाइ खोनामान बिसिंतै तिनि लुगुरक तिनि निनि ছোট কুমারী কীর্তি সিং দেবিনী দেববর্মান ভোট कप्लाय खायनायनि बागै जत बर'नो आह्वान खायनायनि बागै कबकनायनि बागै तिनि बुबागा स्वयं और कक थायनारनाय कक थायनो खोनानायनि बागै जत लुगुरंनो कबका जारा फाइ तंनाय जारा तंनाय आचुक तंनाय बर'ना किसा धैर्य रमै तंदि केनना तार इलेक्शननि बेपार ताबुक तिनि तामहिनाय उनुरियाव कायसा स्कुल उमतैनो कायसा हल दङ अ हल ताबुबो मिटिं चालु दङ आरो नि बररक रामचन्द्र गाटनि बररक अ तिनि एक्स चेयारमेन रन्जित बाबुनि नगाना कायसा उमतैनो हल दङ अ हल ताबुबो कक साइ दङ कक पिट दङ रामचन्द्र गाटनि जत लुगुरंनो कक कसार दङ बसकां 26 तारिख निर्वाचन जेखायबानो बुनिसलाय कप्लाय इंनान बागै एवं त्रिपुरा राज्यनि जे एखिनि पूर्वसित सबचेये कप्लाय इंगै माननानि बागै दाबो जों जत जागा ककपिट दङ এই पूर्वसित तिनि पश्चिम सीट दाबो निर्वाचन चलि दङ अबनो आं फायदो नुफायका जागाय जागाय भोट राय दङ लाइट रबलाय दङ अबनो नों आंनि जीवन नुगै फायका जों 26 तारिख तिनि बररनो आं कबगो जेखायबानो तिनि तिनि माने ছোট कुमारी कीर्ति सिंह देबबर्मा न जेखायबानो कप्लाय खाय बुट दिनानि बागै आं जतननो कबगै आनि कक और सबटा केसा संसार आगि तो बीजेपी से तो माने आबुर जगर आईपीएटी बंखा फानसागा फानबाय त्रिपुरा मतो बाजो फानबाय सका इनके बुसुक गोबां बुट बाय जों बरं गानां जे तिनि राजकुमारी तो जों देखाने जेमन सापोज आनि बुथ केन्द्र आसारामबारियाव 41,000 भोटार जों आरो 37,000 भोट माननाय 41,000 भोटार ठीक तेमनिनो तिनि आइडिया त्रिपुरा राज्यआव तिनि जे पूर्वसित तिनि ছোট कुमारी कीर्ति देवी देबबर्मा जे बासामानि एवं बनो गोबां मा कप्लाय इंनानि बागै तिनि बीजेपीबो 7 तारिख दङ एवं आईपीएफटीबो 7 तारिख दङ आईपीएफटी एमएलए कायसा दङ दङ प्रेसिडेंट दङ एवं आईपीएफटी कायसा मन्त्री दङ এই मन्त्री सह ताबुक अर्गानाइजेशन काहामखाय चलिका अबनि बागै जों जेता आसा खायमानि अरो जेखायबानो बर 1 लाखनि कमसि बुट माननाय तै जों जतन माबायनाय अ 1 लाख से बुट 20,000 टिं थानाय किन्तु जों 1 लाख बिसि तिनि जेता वानसुमानि जों जतनि कप्लाय इंगैनो अरो जों बुट दिथिनाय मो बथाय खायजा दंसा बथाय खायजा दंसा